Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para asatid, para ustazat, sadaja sesangat badan kaula mulja'aki. Wabil khusus fadilatul mukarram Kiai Haji Syarifuddin Damanhuri sifatan kaula mulja'aki. Fadilatul mukarram Kiai Haji Mu'afa Abdul Aziz Tabrani sesangat badan kaula mulja'aki. Fadilatul mukarram Kiai Haji Asrar Baisuki sesangat badan kaula mulja'aki. Fadilatul mukarram Kiai Haji Taufik Masduki sesangat badan kaula mulja'aki. Fadilatul mukarram Kiai Haji Muhammad Khairi Zama sesangat badan kaula mulja'aki, beserta sadajana para kiai, para asatid, ustadzat, sadaja senyona sekolah abdina tak bisa nyebut asmana situng persitung, namung tak ngorangin rasa takdim dari badan kaula. Para sepuh khususipun Bapak Kepala Desa Ler Gunung beserta perangkat epon sesadajana sangat badan kaula mulja'aki. Hadirin hadirat, baik dari tantretan sengater atau sengambe sesadajana sangat badan kaula mulja'aki. Selastarena maustahmid kajian Allah Subhanahu wa taala. Tur salawat dan salam ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kula kak dintoh mewakili atas nama keluarga Bapak Sirat sekeluarga yare semangken, dan kula ngaturake matur sekelangkong cek rajana karena dan kula cek bungana atas rabuna panjenengan sedaja. Matur sekelangkong cek rajana atas panjenengan serabun ada semangken. Moga-moga rabuna panjenengan sedaja nang tempat kak dintoh ecah sebagai amal bagus. Saya masuk dabuna kanjeng Nabi, inna ahabbal a'mali indallah ba'dal faraid idkhalus surur ala qalbil muslim. Songkunah amal paling bagus lestarian kelakuan fardu kadintoh membunga aten orang Islam. Para rabu sepadan kaula mulja'aki saya nomor 2, dan kula nyokna sepora sedajana panjenengan mana bin ada semangken beda tengkas sekorang saya, beda tengkas sekorang parjuga, khususnya pon de pihak dari Katol, karena tentunya setiap daerah dan kadang beda adat selok pada. Jadi dari mereka sedajana kekeliruan, sedajana kesalahan, sedajana kekurangan sebe dan ada semangken nyono seporo sesik rajana. Terakhir, dan kula nyono sambungan doa dan panjenengan sedaja. Saya pertama moga-moga acara saya laksanakan kini ada semangken dadi acara seiridhoin sareng Allah Subhanahu wa taala. Mantan saya kedua moga-moga dadi pasangan sebunga itunya kantos pagi di akhirat. Setiap pasangan sesakinah mawaddah warahmah, keduaan keturunan sebanyak salihin salihat, amin Allahumma amin. Bancukunan moga-moga sedajana sehadir nang ada semangken parenga kacemperan fitini wa dunya wal akhirah, parenga lancang umurah, parenga sehat badanah, parenga banyak rezekina, bentak tak sedaja kecuali moga husnul khatimah. Cukunan moga-moga nyana sampungan doa moga-moga dua keluarga si ampon masitung semangken keluar biaya sebanyak, baik dari keluarga besar mantan bini atau keluarga besar mantan laki. Moga-moga sedajana biaya seraja si ampon keluar tiana selebih banyak sareng Allah, tiana selebih berkah. Moga-moga sengak nikah sedaja, amin Allahumma amin. Para rabu sepetan kaula mulja'aki, kurang lebih dan kula nyuwun sepora hadanallahu wa iyyakum ila thoriqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadito badana sambutan tunggal atas nama sahibil bait dan sahibil hajah. Iki kadito keluarga besar Haji Sirajuddin sampun kali sampayake sareng ajeng semulja Fadilatul Syekh Fadilatul Mukarram Kyai Haji Abdul Bar Syarifuddin. Moga-moga napa yang beliau sampaikan ki puru kadito ati akin mafhum dan maklum dak kabupaten kaula sareng ajeng ustaja kong langkong dak ustaja para masyayikh
para alim, para ulama si hadir nang saat siang ada mungkin kadinto juga anda istaja keluarga besar mempelai putri sedari Katol Barat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kehadapan beliau kami haturkan banyak terima kasih teriring doa jazakumullah ahsanal jaza. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Acara selanjutnya mari kita simak bersama Mau'idatul Hasanah Tunggal salkadito pekali sampai akhirnya serang ajun semulja Fadilatul Syekh Fadilatul Mukarram ke Haji Asrar Baisuki. Maka kehadapan beliau abdina ngatorakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw utlama aw ajhala aw yujhal alayya. Amma ba'du. Sebadan kaula muljaki saja para rabu, para kiai, para masyayikh, nakhussu bidzikri ajunan semulja al-mukarram Kyai Haji Syarifuddin Damanhuri, ajunan semulja Kyai Haji Mu'affa Abdul Aziz Tabrani, ajunan semulja Kyai Haji Abdul Bar Syarifuddin, ajunan semulja Kyai Haji Taufik Masduki, ajunan semulja Kyai Haji Khairi Zama, banda istaja para asatid, para guru-guru ngaji, tak bisa badan kaula sebut asma situng persitungah. Namun tak ngorangi rasa takdim dan hormat badan kaula dak kepadanya pada ajunan saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nang sore hari mangken gak dinto badan kaula ban pada ajunan saja. Bisa pangki along polong dalam keadaan siha wal afiyah. Saja gak dinto aropa aki nikmat tormaona di ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Minang kadir kak dinto wajib dak kabadan kaulaban pada ajunan saja amuti syukur dahat Allah kalaban dabuan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kalaban salam semoga pakun akiliyah dak junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima kalaban rabu epon ganjeng Nabi dak alam tunya kak dinto para rabu saja. Badan kolaban pada ajunan saja bisa ngaoningi bainal haq wal batil. Api tak aki antar akhlak sesae ban akhlak setak sae. Para ustaja sebada mulja mantan sekadua kak dinto samangken tepaan teti raja. Sekadua badaya tas ustaja sesepuan beda ibaba termasuk kiai beda ibaba. Korse saya kata ojo ini ka mun pun 5 juta tak oleh dengki. 10 juta rakyat oleh nih. Mun korsen kiai sebedi atas nika paling ngincem ka malau nika. Ingki na punten. Ingki. Kang ngincem aki nika tak kira nyewa aki. Para ustaja semulja pada situng ulama asmana
Ahmad Nasih Ulwan ada buaki az-zawaj fitratun insaniyah. Pernikahan gak dinto aropaaki tabiat aslina manusia. Secara tabii, secara naluri, manusia normal gak dinto pasti tero akabinah, pasti tero anikah, pasti tero akada ingin amuntan. Tetimun bada orang laki atau orang bini tak tero akabinah. Nah, simpul lagi didik. Berarti keng mun bada orang laki atau orang bini esoro alake tanda asoro abini tanda berarti keng orang gak dinto tak sampean saya agak buta normal beri gula. Anak pemirsa gak dinto para bustaja sepada mulja dalam Al-Quran itu buaki wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Kalian itu semua diciptakan dari tanah. Dan kulaban ajunan iciptaaki dari tanah, Pak. Dabuna al-Imam Ibnu Katsir ajunan mentero tafsir Al-Quran bil Ma'thur. Al-Quran tafsir sareng hadis, Al-Quran tafsir sareng athar, Al-Quran tafsir sareng Al-Quran maos tafsir Ibnu Katsir. Dabuna al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir sebuaki innar rajulah khuliqa minal ardi wa fihi quwwatul ardi fayahtaju ila sakan. Orang laki gak dinto para rabu diciptakan sareng Allah awwala minal ardi dari tanah, dari celot. Wa fihi ban dalam orang laki gak dinto bada quwwatul ardi. Bada kekuatna bumi. Napa kekuatna bumi? Dalam Al-Quran selain dari Ibnu Katsir dibuaki idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Inalaikana pagi kiamat para bustaja dunya ka dinto akhrajatil ardu bakal makalwar athqal. Panapa athqal? Aropa aki minyak apoy batong banyak mar debedain sa ilmu tanahnya kah ekoca athqal. Na athqal ka dinto fir rajul badan orang laki ka dinto ciptaaki dari tanah ban dalam orang laki ka dinto quwwatul ardi bada kekuatna tanah. Mangkana mon orang laki ka dinto kita abini aku lupuk ate nanti bada orang bini retin sakoni itole. Bada orang bini cocok sakoni itole aku lupuk aten. Karena aku lupuk aten tebun Ibnu Katsir fayahtaju ila sakan butuh ketenangan, Pak. Butuh nang tenang. Panapa nang tenang orang laki dalam Al-Quran selain itu buaki wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Teti sakannya orang laki nang tenang orang laki di orang bini gak dintoh bu letak jawab tepat orang apa ya bu ngomong salam Muhammad sampeyan jabun Ibnu Katsir dadi nang tenang areng lah Pak sampean mon abi ini tenang apa tak tenang ini jawab tenang kita kok kasih bini napa keng ungguan sampean keng takok ki. Keng takok berarti ibu-ibu ras keras kafir ya. Para rabu mangkana dipun Ibnu Katsir, mangkana dipun gula ya ada sebudaki ajunan mentero tafsir Al-Qur'an bil hadis, Al-Qur'an bil Qur'an, Al-Qur'an bil athar maus tafsir Ibnu Katsir. Mangkana sebut gula gaden to Al-Imam Ibnu Katsir ada buaki tafsir salaban athar, tafsir kalaban hadis, tafsir kalaban Qur'an. Jadi orang laki kan itu yahtaju ila sakan. Butuh ketenangan. Lah mik bisa guys. Mik bisa orang laki apolong sareng orang bini kan itu tenang. Dabun ulama kullu syahwatin tuksil qulub. Sadaja pangatero ka dinto bisa magali ka ate. Ajunan tero mobil tak ditekah gali ka ate. Sampai tekah gali ka ate sombong.
ajunan tero Roma tak teka geli kate sampai oleh Roma ika geli kate kullu syahwatin tuksil qulub sedajana syahwat ka dinto bisa mageli kate illal jima' napa pak illal sampeyan mun sepaneng pusing ala pala taklim sukses pas etambai sisit tunggak dinto saya nama saya santri aja jawab saya tahu di dimai ini kan santri jompo ini padahal jompo tak ada materi jima sepon minta jawab saya tapi kullu syahwatin tuksil qulub illal jima setuju nama ketero setuju na syahwat bisa makali ke ateh illal jima kecuali jima kak din tadabun Ibnu Katsir selaras kalaban ayat wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah tojuna pernikahan kak din to sakinah tojuna pernikahan kak din to tenang napa cara nama tenang berbicara nah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah cara untuk menuju sakinah cara menuju sakan kalaban mawaddah wa rahmah. Kenapa saya kocak mawaddah? Nah, ini kasih penting. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Ibn Abbas wal Mujahid adahu al-marad bil mawaddah huwa al-jima' wal marad bil rahmah huwa al-walad. Seekarap kalaban mawaddah dalam Quran gak dinto jima', seekarap kalaban rahmah dalam Al-Quran gak dinto walad anak. Orang laki gak dinto sarang Allah mentorotan dengan kutu araji mon pernikahan gak dinto terolang gengah terus kenah bada carana bada limah napa limah mawaddah ban rahmah. Kenapa saya kocak mawaddah gak dinto debun Ibnu Abbas wal Mujahid al-jima' mangkan mon pernikahan terolang gengah sampean akokar sampai ngabincengan ban sebini atau karta alam ambu ban sebini lepas kap dari budi ajak ke kamar lah ambu ban ikan kina muntan kak dinto saya kocak mawaddah mentero sakinah mawaddah kotubadah mawaddah bahkan jabung nang kanjeng Nabi idza da'ar rajulu imra'atahu ila farashihi mun badareng laki ningak bu ibu ki terengaki bu mun badareng laki ngajak panjenengan ila farashihi dak karanjang dak ka kamar walam taktihi pas si bini ini kata tanda enjak kak songko enjak kak kok tak gelem fabata ghadban pas orang laki kan itu pegel fabata batan ke semalam fabata ghadban semalam pegel karena si bini tanda la'anathal malaikatu hatta tusbiha maka malaikat si berdeka adinto bekal alaknat ke orang bini ke adinto sampai bila sampai sepuh merang lamuntan bu ibu jadi sampai menjajak selake dan apa gelem lamuntan tinggal tak anak apa dia buknya ini idilem sengaja penyareng jadi ibu ni mun lada'al rajulu lakin sama anle ngako sepaneng ya la rokok ngabik sepungkos tak lembaras ayo pola baras pas sampean ngocak enjang kok lesuh selake semalam penting pegel fabata ghadban semalam pegel la'anat hal malaika sampean elaknat sareng malaikat hatta tusbiha sampai kusopu tak saya jadi para busteja al-lima pernikahan malai sakinah pertama mawaddah debun Ibnu Abbas al-jima' saya nomor 2 ar-rahmah kenapa ar-rahmah abali pole di Al-Qurtubi saya kocak ar-rahmah kadang to al-walad niser kadang to al-walad orang laki bini kadang to saya sebulan 2 bulan makanya debun ulama az-zawaj farahu syahrin wadam mudahri pernikahan kak dinto seneng sebulan pain tahun ingki namuntan
seneng sebulan paing awan ta samangken sambian sareng si bini salah sekoni maklum sebulan 2 bulan maklum tapi mun lapada sepo mun lapada tua salah sekoni teti tokar jak saking apan jenengan tak eparaket kalaban rahmah saya kocak rahmah kadin to walad anak tak kira-pikiran ke anak banyak orang kadin to atelak ingki namun kan kadang tinggal atelak ngatela anak duni serwa anak ki kana kadin to rahmah niser kadin to muncul dari anak mangkana dan gula setiap apa ngajian yang santri nang alumni TV haramaki AKB tak oleh AKB sebelum andi anak situ tak oleh hukmul ijhad haram tak oleh ABKB sebelum andi anak situ kenapa kabeter rahim keren Pak al ijhad gak adin toh hukum bada si oleh bada si haram manabi yuradu bihi qat'un nasl ekarab kalaban ijhad gak adin toh membegak keturunan hukum haram tapi ida urida bihi tandimun nasl mun ikarab kalaban ijhad KB ka adin to ngatur nak toh engko setian di anak engko turan di anak pole 3 tahun aki andi anak engko AKB gelu nika kenging anapa tandimun nasl ngatur keturunan teti ngereng sebisa marakat sampean ka adin to dua mawaddah rahmah mawaddah ka adin to jima rahmah ka adin to anak walad ti para rabu ustazah sebada muljah timin beda orang bini asmana Khawlah binti Sa'labah kang Sa'labah kadin to bani Sa'labah si taklim azakat kadin to lambat nang cuman Rasulullah Sa'labah ni kabada 2 bada Sa'labah bin Hatib bada Sa'labah bin Arsam kadin to Khawlah binti Sa'labah bin Arsam Khawlah kadin to gi Raddin ring bini Raddin Khawlah kadin akad tuan nerakanya mana Aus bin Somit kadin to awal saya pas lingsig tung waktu ay nalaikan na rajin na Khawlah binti Sa'labah kadin to sabak din na salat rakan na Aus bin Somit ngajak Pak ngajak untuk hubungan ngajak untuk amasyarah ngajak untuk ajima anapa mi Khawlah binti Sa'labah kadin to tak kasokan tak gelem injak kak esok tak gelem Aus bin Somit ni pas ada bu jalamun kakeh pas pada bi tanganatan ummi ni kan mun dalam ilmu fikih kocak dihar pas adihar Aus bin Somit kadin to adihar kasih bini engko sat kakeh pas cangkok ada pada bentang ummi pas tak ning tompak amit kasar tak ning kompak, tak ning kalakoh pas pada bitang embu lah ni kan dihar kan teti mematul Aus bin Somit kan itu mematul dak kanjeng Nabi ya Rasulullah dan gula ki pura bincangan sedang nek bini pas kan gula ada bu kan nek bini kadin to jeklah kaki pada bitang embu tak oleh lagi sengak pak bapak mana bi pegel ka kasih bini ada tak pegel tak oleh ngocak lek kaki pada bitang embu tak oleh nikah teti dihar akhirnya apa pun kanjeng Nabi lah dia telak ya toleh yang kui boleh kholah mun kaki macam aja tak oleh yang kui boleh dia dihar tak oleh akhirnya kholah mireng duh ada hukum ida iya minta nyaman rata pun kholah akhirnya kholah ngatip tibi Pak ngatip tibi dak kanjeng Nabi panjenengan motos aki pertanyaan ngarakat dan gula seanya Aus bin Somit kadin to jak pun kadin to teti telak iki iya kanjeng Nabi duh me putus aki ketika kadin to kanjeng Nabi jak saking alamba dan gula ki tepan seger telak ben Aus tak apa-apa samangken dan gula latuwa dan gula anyak la banyak muwala tak ratin mun dan gula telak samangken kadin apa gula tak setuju lek Khawlah kadin tu tak setuju dak keputusan kanjeng Nabi akhirat turun ayat napa debun Allah qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha satya pangeran mireng debunareng bini saat debat ben kaki Muhammad
pangeran setia adukung khaulah tak adukung kakeh jadi obah mangkana diharga dinto yoba tak jadi telak bisa majar kafarat maka khaulah ka dinto satu-satunya perempuan sebisa ngobah hukum karena orang bini ka dinto bisa tetilan jalanan swarga bisa tetilan jalanan neraka kareng laki ka dinto kuat posisi orang bini ka dinto posisi orang bini ka dinto kok kuat bada cerita ka dinto dan gula merang cerita dari Gus Qayyum waktu Gus Qayyum ngisi nang Sukorejo cerita lembek bada kiai ka dinto kami pesaran salah situng santrena kadudukna saya nang suarku saya cek saya ini kadudukna akhirnya kia santren kan itu acabis dak kiai kan itu acabis kiai waktu nak acabis ternyata kiai kan itu tepan itu kol sareng sedini tepan popoy pecot sareng sedini aduh tak kerja tas tere popo pas ngacabis apa kiai sampean sarang rajin nami tokol sarang rajin nami popo sarang pecot napa debun kiai gila kok kita majar mas kabin mulai lembek kok kita majar mas karena sabar dari ujian nareng bini kiai kak dintoh oleh kedudukan saya nang ajun Allah teti kiai debun santre sampean isarantan gula ika mimpi oleh kenangan saya nang ajun Allah mi bisa yari ya polan kok sabar katang binir polan kok sabar katang binir ya engko itu kol dili nang teti sampean nika Bu posisi nak kuat bahkan sampean gak dinto bisa ngubah hukum Allah akati Khawla binti Sa'lab gak dinto as-sabru ala lisanin nisa mimman tuhina bihil awliya sabar dak kedebun orang bini ka dinto termasuk salah situng ujunna wallina Allah jadi panjenengan mentero dadi wallina Allah lebat ilmu tak bisa lebat amal tak bisa nyari bini sikiran nyari bini sedikit sampean mun pegel gulangku mun pegel pas sabar yang kak dadi welina al nyaman tak nyaman Pak Bu ya mun daya deki tang laki cikirna coba mun sabar berarti wali mun tak sabar berarti beni wali para saja saya mencaki Allah Subhanahu wa taala orang enggak dinto sepasang suami istri mentero tetia keluarga sesae agar tuan keturunan sesae maka beda dua hal sekutu ikalaku sepertama sebini kak dinto kutu atau ada kaselake senomor dua selake kutu ada arin barang sehalal ben atua aki sebini kak dinto kalau terjadi kerjasama sesae antara laki ben bini sebini atau selake kak dinto usaha terus ke saya pas atu aki anak kak dinto keturunan saya keluarganya bekal saya dan bini kak dinto kutu atokan mengandamun kanjeng Nabi lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda ala ahadin jak sakengah dipun kanjeng Nabi sengkok ben Allah beri wewenang beri kesempatan untuk nyoro orang asujud ke orang lain la amartul mar'atah tasjudu ala zaujiha jak saking engkau nyoro orang asujud ke orang lain yakte bi engkau sedojana orang bini sebenarnya soro asujud ke orang laki soro sujud ke orang lah karena sore kena pancingan gak dinto badan si laki jadi kutu atoat harus ada kerjasama antara laki ben si bini nang situng waktu Siti Fatimah gak dinto kun lastari araka sareng Sayyidina Ali kun lastari apolong sareng Sayyidina Ali kanjeng Nabi gak dinto teronyong dak putra bini
dak matang anak bini Fatimah. Akhirnya sareng Kanjeng Nabi kadin to yo latin. Entar dak dalma Sayyidina Ali. Dapat dak dalma Sayyidina Ali fawajadaha tathanu sa'iran wa hiya tabki. Ni ngala Siti Fatimah tepan akiling gendung sambil nangis. Siti Fatimah kadin to tepan akiling beras jak sakit samangken sambil nangis ya Allah, sambil nangis Siti Fatimah. Tepan Kanjeng Nabi yen taren Siti Fatimah sareng Kanjeng Nabi. Ya banati, tang anak. Mayu bekiki apa sih menangis kaki nak? Arapa kaki mik nangis tebun Kanjeng Nabi arapa kaki jak kaki mantan anyar mik nangis arapa tebun Siti Fatimah jawab ya abati abakani hajarul roha wasulul bait dan kula nangis kak din to tak kuat sarang Sayyidina Ali dan kula isoro alakoh sarang Sayyidina Ali dan kula tu isoro akiling gak dito sarang Sayyidina Ali dan kula isoro asai bersih sulul bait dan kula pasibu dan kula tak kuat lamba ki waktu apolong sarang ajunan dan kula sae keng tingla apolong sarang Sayyidina Ali abakani hajarul roha wa sulul bait dan kula panangis polan dan kula alaku tanang kula selecak epa akiling gandum. Tanang kula silembut epa asapuan Roma. Napa tebun Kanjeng Nabi, Pak? Kanjeng Nabi mirang ketika dinto fa wada'a yadahu ala yadayhi. Kanjeng Nabi nekuk tanang nah Siti Fatimah. Enale kene tekuk tanang Siti Fatimah sareng Kanjeng Nabi kadinto pas epo terkilingan kadinto. Ayo nak pasaper. Tak usah nak dia. Ini kan sekelas Kanjeng nah. Bone pa Kanjeng Nabi itu ke Sayyidina Ali. Tang anak mi balako punten. Ali, tang anak mi balako kasar punten. Tapi tekuk tanang Siti Fatimah pamoter sareng Kanjeng Nabi ayo nak masaker. Teti ajunan man agatuan kotra bini ki puru araka sareng selake pas mamatul ka ajunan Pak sambil nangis. Pak yang kok bentang lake kiri-kirin Pak yang kok bentang lake pakai sabe Pak yang kok bentang lake Pak amas sate Pak ambui Pak sapuan tak rimare sambil nangis rakira sampean dek napa Pak Allahumma sholli Muhammad rakira sampean dek napa Pak pegel napa punten Pak yang kain napa punten selake pas mamatul temu misalnya lulu, lulu nyaman lulu anis lia, oleh sebulan pas mulai ke katol sampai dan tibi Pak, engkau bi mas fawaid ya mas, cia Pak, yang kau bi mas fawaid pakai sabar, tangkole seawal pote ya bejan celeng Pak, engkau bi mas fawaid pakai dapur. Engkau bi mas fawaid pa sapuan dak napa rakira duh kadin menoreng katol arapa dong arapa ging ya mun daya longko ki inter katang pisan ingkira munten tak jawab Pak Bapak ini orang seru ingkira munten Pak ini ka saya engki ninte Kanjeng Nabi sebagai Amirul Mukminin waktu kadin toh Kanjeng Nabi sebagai Sayyidul Anam. Enalakan kadin tetap anteti Nabi pun tak tersinggung an sareng selake pangalaku pun tak tersinggung. Biasa saja. Bahkan aing polarane tugas selake, tugas dari selake. Pa biasa ya. Lakar Pak Ibu. Tugas nyuci kadin to tugas orang lah. Jawab Bu. Tugas nyuci kelampi tugas orang lah. Tugas sapuan Roma tugas orang lah. Tugas kesabat tugas orang lah. Tugas orang bini tedung ero. Tapi orang bini wajib atau at kasela. Mon ban selake sora sapuan ko tu. Mon ban kelake ko kesabat norok kesah. Nyaman tak nyaman? Nyaman tak nyaman ya gua. Para ustaz saja sebenarnya jadi kebedah hadis.
dalam kitab Uqudul Lujain. Tapi hadis kadin itu dabuna Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis kadin itu hadis maudhu. Tapi tersarankan gula pada paaf sanajan hadis maudhu karena dan gula mangki hadis kadin itu dalam kitab Uqudul Lujain. Panapa dabuna hadis kadin itu al-mar'atu idza ghasalat siyaba zawjiha mun badareng bini ngomba kalampina selake mun badareng bini ngomba kalampina selake aqalaha alfai hasanatin, maka sareng Allah ban kau tekan ibri di buka bagusan wa ghafara laha alfai sayyiatin isapora di butusah wastaghfara laha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu ban sadaja barang-barang sekeneng cahaya na areh bekal mo na kisapora untuk orang bini nikah. Saya na badak saya. Mun bodo orang bini ngombaaki ding selake. Mun bodo orang bini areng kes Roma dabun hadis ka dinto dan gula tak ada buah hadis sahih ni. Kan itu dabun Hajar Al-Asqalani dalam Diwanul Hadis, kan itu dibagi hadis maudhu, tapi kan itu badan kitab Uqudul Lujain. Mun bodo orang bini ngombaaki kelampin selake oleh di buka bagusan. Dui butusan yang sepora, dui bukaan sekening sinar arengnya pora aki. Saya reng gini kadang tak. Jadi para rabu saja sebagai munja, ngireng tua aki Ananda, Ahmad Fawaid, sarang rajin kadang to, Ananda Lulu Anislia, tetia cucuan selangkeng di tujuh atas akhirat. Amin Allahumma. Saya terakhir para rabu, saya terakhir. Badan gula mesenada fawaid bab rucike. Rucike kadin nabang rucike kadin to ibarat nabang jang bajangan dah. Ibarat nabang apa? Ibarat nabang jang baja. Sampai jang bajangna badayada, sampai jang bajangna norok tak bisa icapo. Le rucike pada benika. Kati kenapa setelah capa sampean nyari tembok, nyari panyandaran. Sampean menyander jang bajang da bade tembok nyaman teku. Engki napunten. Mun tada tembok sampean jang bajang na budi sampean da bangga budi tak capo. Jang bajang na bade ada eta bangga ada tak capo. Tapi mun sampean nyari panyandaran, nyari tembok nyandar, jang bajang na katela teku gempa. Arten panapa? Sampean mun nyari cekeh nyari penyandaran, nyandar ke pasera, nyandar dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah karangna Imam Ibnu Jabrin Tabwaki, Inna Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa ibnu adama hina yus'alu yaghdabu. Allah mun sampian tak nyon da Allah, Allah tuka. Sebalika manusia, mun manusia sampai membanyak minta ke manusia, manusia tukar. Jadi para mustajab nyon da Allah, nyon da Allah. Makanya waktu si Nabi Musa gading itu sareng Allah Musa, setia kakek tina aki romana, tina aki binina, tina aki anan, entar ke Fir'aun, ajak Fir'aun untuk ala kose saya. Napa debun Nabi Musa? Ya Allah, munten kula atina aki raji kula, munten kula atina aki putra kula, ada apa? Jak samangken saala konika kula debun Nabi Musa. Napa debun Allah tak kasangka oh ya mundaya kaki andi tongkat. Musa kalak tongkedah, tekuk tongkedah. Pas bedebat ya dan roh mana jua, coba tokol ongkuan. Nabi Musa ngalak tongkat pak. Pas batu ya dan romani tokol, enalai kena batu kadin to pecah, pas ideleng batu kadin to bada olak, ideleng batu bada olak kadin to atiker, napa debun olak? Subhana man yarani, wa yasma'u kalami, wa ya'rifu makani, wa yadhkuruni wa la yansani. Ya Allah, Maha Suci Allah, Ad-Dat sayarani ningali dan kula. Yasma'u kalami mirang katuana dan gula
wa ya'rifu makani nga'unengi dak kanengadan kula wa yadhkuruni wa la yansani ngak kakula bentak pernah lupa katan kula can ola sebade de lembab ola sebade de lembab to bapak ibu ni karo cek kena ki terjamin ki adikir subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani ni kacang ola nama boleh manusia si salat nama boleh manusia si ibadah tak usah susah buat projek para bui saja sebada muljak akati ampun cukup abid dan gula madapak dabuan gak dintoh samoga dabuan gak dintoh sanajan sekoni abad manfaat ajunan saja kong langkong dak badan gula TV bendak mantan sekadua takok bada dabuan semasongkan panggalin ajunan saja kong langkong para masyayikh para kiai salaloput dan gula nyuun sapora akhirul kalam dari badan gula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadito badana mau'idatul hasanah tunggal sampun kesokan sampai akhir sangajan semulja Fadilatul Syekh Fadilatul Mukarram ke Haji Asrar Baisuki. Semoga apa yang beliau sampaikan ke puru kadintoh tiap kesangajan Allah Subhanahu wa taala tambah ilmu sabaraka manfaat daga padan kawala sangajan stajak langkong dak kedua mempelai amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sangat abdina muljakin acara terakhir kita dito penutup ditutup kalaban doa barakah serta dito san kosokan pen dayun semulja Fadilatul Syekh Fadilatul Mukarram ke Haji Mu'affa Abdul Aziz Tobroni maka kehadapan beliau abdina ngaturakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma la tada' lana wala fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma afina wa'fu 'anna wa 'alal iman wal islamil kamilain tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma ij'al hadhihi al walimah walimata yumnin wa barakah alqi bainal arusain 'abdika fawaid wa zawjatihi mawaddah wa rahmah اجمع بينهما في خير وهنا بلغهما كل مرم ومنى وأدم بينهما المودة والنعم ادفع عنا المشقة والنقم وألف يا الله بينهما ألفة لا تنافر فيها ولا فرقة بعدها أبدا مثل ما ألفت بين سيدنا آدم وحواء ومثل ما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخا ومثل ما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وهاجر ومثل ما ألفت بين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدة خديجة الكبرى والسيدة عائشة الرضا وبقية أزواجه أمهات المؤمنين في يسر ولطف منك يا رب العالمين. اللهم بارك لهما بارك فيهما اجمع بينهما بالمحبة الدائمة القائمة على الدوام بدوام الليل والنهار أنت مقلب القلوب والأبصار يا الله. إنهما اجتمعا على سنتك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم فبارك لكل منهما في صاحبه اكفي حمام عن الحياة وفتنتها وبلاءها وعناءها وارزقهما رزقا واسعا حلالا طيبا غدقا صحا مباركا فيه هنيئا مريئا لا يعذب عليه وأولادا صالحين علماء عاملين معافين سالمين لا فاتن ولا مفتون يا رب العالمين. اللهم بحق ما عملنا في هذا الجلسة المباركة أن تقضي هوائجنا كلها يا رب العالمين. هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد منا عليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقبل بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبسر أسرار الفاتحة.
Hadirin wal hadirat sangat daptin amul jakin sekaditoh berdana penutup sampun tutup kalaban pemosan doa barokah sampun kesokan pimpin sangajon semuja fadilat syekh fadilatul mukarram ke Haji Mu'affa Abdullah Sistoburani. Maka tak lupa kehadiran beliau kami haturkan banyak terima kasih teringkan doa jazakumullah ahsanal jasa. Hadirin wal hadirat para tamu undangan yang kami hormati, dengan ditutupnya dengan penutup doa barakah tadi, maka berakhir pula lah rangkaian acara demi acara yang saat makin kadintoh putun kaulah selaku penata acara mohon undur diri dan mohon maaf manakala ada kesalahan penataan acara dari awal hingga akhir acara baik berupa akwal maupun ahwal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran minni wal afwa minkum wabillahil ma'unah ila tariqis sa'adah wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Untuk setaja keluarga besar mempelai putri sedari Katol nyereng saya Ahu Tosar mantan